di Cristo. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. D'accord, alors tu vas-y. Gloria al nostro Dio. Gloire à notre Dieu. Che Dio possa benedire le vostre vite. Que Dieu puisse bénir vos vies. Noi siamo contenti di essere qua Nous sommes contents d'être là. perché sappiamo che Dio fa delle grandi cose dovunque noi passiamo. Parce que nous savons que Dieu fait de grandes choses partout où nous passons. Se Dio ti ha creato, Si Dieu t'a créé, perché Lui aveva un piano nella tua vita. parce qu'il avait un plan dans ta vie. E che noi non capiamo il piano di Dio nella nostra vita. Plusieurs fois, nous ne comprenons pas le plan de Dieu dans notre vie. E rimaniamo almeno per tanto tempo cercando una volontà che Dio ci ha chiarito. Et beaucoup de fois, nous restons comme ça pour beaucoup de temps sans comprendre la volonté de Dieu. E se noi siamo qua, Si nous sommes ici, non è un caso, ce n'est pas un hasard, c'est ma vrai. è la volontà perfetta del nostro Dio. Mais c'est la volonté parfaite de Dieu que tu sois là ce matin. Amen. Amen. Se noi crediamo alla volontà di Dio, Si nous croyons sincèrement la volonté de Dieu, se noi crediamo come Lui usa le circostanze per portarci a Lui, si nous croyons qu'il utilise des circonstances pour nous ramener à lui, noi capiremo meglio come funziona il suo regno. alors c'est alors que nous comprenons comment son royaume fonctionne. Amen. Amen. Io posso assicurarvi Je peux vous rassurer, che il regno del cielo è meraviglioso. le royaume de Dieu est merveilleux. Non c'è un regno più meraviglioso di questo Il regno. n'y a pas un royaume merveilleux comme le royaume de Dieu. E il nostro Padre, Et notre Père, il nostro Creatore, notre Créateur, che ci ha creato, c'est lui qui nous a créés. ha preparato dei piani meravigliosi. Il avait déjà préparé des plans merveilleux. E noi siamo limitati alle cose che noi vediamo. Mais nous, par contre, nous sommes limités par les choses que nous voyons. E lui non è limitato alle cose che noi vediamo. Mais nous, par contre, nous sommes limités par les choses que nous voyons. Perché lui ci ha determinato un tempo di vita che noi dobbiamo vivere. Parce que lui, il nous a donné un temps bien déterminé par lequel nous devons vivre sur la E terre. dopo questo tempo Mais après ce temps, noi andremo a incontrarlo. nous allons les rencontrer. Amen. Amen. E io vi invito ancora. Et moi, je vous invite encore. Questa sabato dove ci sarà sabato e sabato. Ce samedi, nous aurons ici les Shabbats des Shabbats. E noi crediamo Nous croyons che noi capiremo ancora tante rivelazioni che sono nascoste, che Dio in questo tempo vuole rivelare. Nous comprenons encore beaucoup de révélations qui sont cachées, mais Dieu, dans ces derniers temps, est en train de révéler. Perché Dio per ogni anno, Parce que Dieu, pour chaque année, alla fine di quest'anno almeno ci saranno certe rivelazioni che si chiuderanno. parce que chaque année, chaque Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas stationnaire. Il continue à renouveler ses plans. E lui rivela ancora. Et puis, il continue à révéler encore. Perché tante cose sono ancora, abbiamo ancora delle chiavi Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas encore, peut-être, nous avons les clés, che dobbiamo mettere per aprire. mais nous avons les clés dans plusieurs choses, mais c'est nous qui devons serrer la clé pour ouvrir les portes. Amen. Amen. Tu sei figlio di colui che ha creato ogni cosa. Oh, c'est fantastique ça. Toi, tu es fille ou fils de celui qui a créé le monde entier. Amen. Dites un amen. Non devi mai vergognarti. Tu ne dois pas être honte, tu dois pas avoir honte de cela. Sei figlia di Dio. Tu es fille de Dieu. Tu sei figlio di Dio. Tu es fils de Dieu. Quando tu cammini tu devi avere questa gioia e questa veramente onore. Alors quand tu marches vraiment comme un petit prince ou une petite princesse et que tu as cette joie, remplie de cette joie. E ricordati, Et rappelle-toi la vita che noi viviamo ha un impatto nella nostra vita. Et la Bible que nous vivons, No, la vita che noi viviamo la vie que nous vivons ha un impatto nella nostra vita. a un impact dans notre vie. Amen. Amen. Ma la vita del regno del cielo Mais la vie du royaume de Dieu ha più impatto nella nostra vita. a plus d'impact dans nos vies. Perché Dio lavora in un modo soprannaturale. Parce que Dieu travaille d'une façon surnaturelle. Amen. Amen. La Bibbia dice che Lui è colui che chiama all'esistenza le cose che non c'è. La Bible déclare qu'il est celui qui appelle les choses en existence des choses qui n'existent pas. Se non ci sono le cose per te, Donc si par exemple à ce moment précis, il n'y a pas ces choses que toi tu désires, tu ne l'as pas, ma tu stai pregando, et tu continues à prier, come Dio mi ha dato questo messaggio tutto questo mese, et comme Dieu m'a donné ces messages sur tout au long de ces mois,
Io avevo parlato di questo del mese scorso Et je même, Dieu m'a mis à cœur de parler de cela le mois passé de chez moi. e sto continuando almeno a parlare di questo. Dieu continue à me révéler pour continuer à parler encore. Perché tante persone chiedono a Dio ma non riescono a ricevere la cosa. Parce que beaucoup de gens demandent à Dieu dans la prière, mais ils n'arrivent pas à Dieu. C'è qualche cosa che manca. Alors il y a quelque chose qui manque quelque part. Noi diciamo ma la Bibbia forse non funziona. Alors, des fois nous disons, mais alors, je prie, mais alors la Bible ne fonctionne pas, ça ne joue pas. Ma che cosa? Perché Dio ha detto delle cose, ma perché non sta funzionando nella mia vita? Mais Dieu a dit des choses dans la Bible, mais pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Io posso assicurarvi Mais je peux te rassurer, che questa parola, cette parole, che è la costruzione del regno del cielo, qui est la construction ou la base du royaume des cieux, ci sono delle leggi dentro. et il y a des lois aussi dedans. Come noi in Svizzera abbiamo delle leggi. Comme ici en Suisse, nous avons des lois. Se tu non segui questa legge, almeno tu avrai problema con Mais l'autorità si di tu ne questa suis città. pas, ou si tu n'exécutes pas ces lois, tu auras des problèmes avec les autorités. E tante persone non sanno almeno il loro diritto nelle leggi che Dio ha Et on sistemato. rencontre encore des gens dans cette loi ou dans ce pays, la Suisse, qui ne connaissent pas leurs droits, donc ils ne peuvent pas en revendiquer. E così Dio vuole che il suo popolo, Alors c'est maintenant Dieu veut que son peuple, sì, il suo popolo è ancora ignorante delle cose che lui ha stabilito, alors Dieu voit que son peuple est encore, demeure encore ignorant par rapport aux choses que lui il avait. non riuscirà mai a avere quella che sta cercando. Donc, aussi longtemps que le peuple lui reste ignorant, il ne pourra jamais recevoir ce que Dieu a préparé. E così la parola di Dio viene almeno chiarendo questa realtà. Alors maintenant la parole de Dieu vient pour éliminer cette réalité. E la Bibbia dice che il mio popolo sta morendo per mancanza di La conoscenza. Bible dit que mon peuple est en train de mourir parce qu'il lui manque la connaissance. Perché la conoscenza di che cosa? Mais la connaissance de quoi? Che cosa Dio vuole rivelarci affinché noi possiamo avere quella che ci Mais qu'est-ce manca? que Dieu veut nous révéler afin que nous puissions avoir et ce qui nous manque? C'è una chiave. Alors il y a une clé. Se noi non usiamo questa Si chiave, nous n'utilisons pas cette clé, non arriveremo mai a arrivare nel nous fine. n'arriverons jamais à l'objectif. Noi pregheremo, Nous allons prier, noi digeneremo, nous allons e gêner, le cose rimaneremo sempre così. mais les choses vont rester stationnaires. E tu dirai, ma questa parola funziona o Alors tu no? vas regarder et tu vas dire, mais cette parole, ça joue, ça marche, comment? Io ho sempre detto, se la parola non funziona, prendi questa foglio, taglialo, buttalo. Alors moi je dis souvent, si cette parole ne fonctionne pas, alors prends la page ou commence à déchirer cette page et jeter cela. Ma io posso assicurarvi. Mais je peux encore vous rassurer, E noi che non capiamo il nostro Padre, mais c'est nous qui ne comprenons pas notre Père. Lui ti ama, Lui, il t'aime. Lui ti ha creato, Lui, il t'a ha créé. stabilito un piano per te. Il a établi un plan pour E la toi. Bibbia dice che ha un piano La meraviglioso, Bible dit qu'il a un plan merveilleux, come ha fatto con Israele. comme il a fait avec Israël. L'ha preso dalla schiavitù, Il l'a pris dans l'esclavage, l'ha fatto uscire il a fait sortir, affinché loro possano andare dove? afin qu'il puisse aller là où, Nel luogo dove c'era latte e miele. dans le lieu où coulait le lait et le miel. Quando Dio ti ha creato non ti ha portato per soffrire, Donc quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas ramené ici sur la terre pour souffrir. ma ti ha portato in un luogo che Lui ha sistemato per la tua gioia. Alors il t'a amené dans un lieu où il a déjà préparé afin que tu puisses vivre dans la joie. E prima di questa gioia tu devi attraversare la strada. Mais avant d'atteindre cette joie, il y a une route à faire. C'è la strada della vita. Il y a la route de la vie. E questa strada della vita tante persone rimangono dentro. Et dans cette route de vie, il y a beaucoup de personnes qui s'égarent, disons. Noi dimentichiamo la storia ogni tanto. Et des fois, nous oublions l'histoire. C'est ce qui est Noi dommage. leggiamo la Bibbia ma dimentichiamo la storia. C'est vraiment dommage. Nous lisons la Bible et des fois, nous oublions après avoir E lu. la storia si ripete fino adesso. Mais la même histoire se répète jusqu'aujourd'hui. Israele si è sempre stancato con suo Dio. Et Israël a toujours été fatigué pour avoir ce Dieu-là. E Dio ha fatto tutto per Israele. Alors que Dieu, cependant, a fait beaucoup pour Israël. Un Dio, un Padre che apre il cielo. Et un Dieu, un Père qui ouvre les ciels. Per noi, tu devi capire questo, Dio ha aperto il suo cielo. Donc pour nous, nous devons comprendre que Dieu a ouvert son ciel. Pensa soltanto a questo, l'onnipotente. Alors, commence à penser juste à ce que je vais dire. L'omnipotent. Dio che noi non conosciamo. Le Dieu que nous ne connaissons pas. Ma Lui per il suo popolo, Mais lui, pour son peuple, per l'amore del suo pour popolo, l'amour de son peuple, ha aperto il cielo il a ouvert le ciel e ha fatto cadere la benedizione, la manna nella vita del suo popolo. et il a fait tomber
come descend, disons, la manne dans la vie de son peuple dans le È désert. una storia ma è una realtà. C'est une histoire, mais c'est une réalité. Se noi non capiamo questa, Si nous ne comprenons pas cela, noi la nostra vita sarà sempre come la vita del popolo di Israele. nos vies seront toujours comme la vie du peuple d'Israël. Io ho sempre detto una persona che non riesce a capire Alors je me dis tout souvent, une personne qui n'arrive pas à comprendre, girerà sempre nella sua vita. il va continuer à tourner en rond. Ci sono le persone che girano sempre, Il y a des personnes qui continuent à tourner en rond. che non riescono ad andare avanti perché la loro vita è sempre così. Ces personnes ne peuvent pas aller de l'avant parce qu'ils tournent en rond. Quando vieni qua si lamenta. Quand il vient ici, il continue à barboter. Quando deve mangiare inizia a lamentarsi. Alors, au moment de manger, il commence à se lamenter. Quando deve bere inizia a lamentarsi. Au moment de boire, il commence à murmurer. Quando deve dare qualche cosa deve iniziare a lamentarsi. Et quand il va commencer à donner quelque chose, il barbote encore. Perché la sua vita è sempre così. Parce que sa vie tourne en rond. Perché non ha ancora capito il suo creatore. Il n'a pas encore compris son créateur. Per servire Dio dobbiamo conoscerlo. Donc, nous devons penser à cela. Nous devons obligatoirement le connaître. Tu devi conoscere il tuo Dio, Tu dois connaître ton Dieu. il tuo Padre, Parce que ton Dieu est ton colui Père. che ti aspetta. Parce que c'est lui qui t'attend. Perché lui sa che ti ha dato un tempo determinato da questo mondo. Et c'est lui qui dit qu'il sait très bien, il t'a donné un temps bien déterminé sur la terre. E dopo questo mondo tu andrai a incontrarlo. Et après cette terre, la vie sur terre, tu iras les rencontrer. Amen. Amen. E così lui ti ha preso, ha messo nel giro, ti ha fatto di te la sua sposa. Alors, il t'a pris maintenant au travers de cette vie, il t'a retiré de cette vie du monde et il fait de toi son épouse. Amen. Amen. Questa realtà, Cette réalité, noi parleremo di questa sabato. nous parlerons de cela à Shabbat de samedi. La sposa di Dio. L'épouse de Dieu. Noi vedremo la volontà di Dio secondo la sua rivelazione. Nous allons voir le samedi la volonté de Dieu selon sa révélation. Che cosa Dio vuole per questo tempo? Qu'est-ce que Dieu veut pour ce temps précis? Che cosa Dio vuole per la tua vita? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Dio ti ha salvato? Dieu t'a sauvé. Dove Lui ti sta guidando? Ou là où il est en train de Tu t'amener. devi capire questa cosa. Tu le comprendras le samedi. E noi siamo contenti. Et nous sommes très contents. E ringraziamo Nous remercions a Pastor Emanuele e Ada si alors Doué per questa opportunità che ci hanno dato. cette opportunité qu'ils nous ont donnée. Noi siamo veramente contenti Nous sommes vraiment très di contents collaborare con loro de collaborer avec eux perché la mia chiesa parce que mon église, è una piccola chiesa che sta crescendo. on a pris pour la chiesa chez lui, hein. On a pris pour la chiesa che sta crescendo. E sta crescendo con potenza Elle sta crescendo, oh, pardon. Elle est en train de grandir avec puissance. perché Dio è con noi. Pourquoi? Parce que nous croyons que Dieu est avec nous. È un Dio potente. C'est un Dieu puissant. Noi siamo determinati Nous sommes déterminés. di andare da Dio per reclamare le promesse per la nostra vita. Nous allons vers Dieu et pour réclamer les promesses pour nos vies. E noi crediamo Et nous continuons à croire. che Dio sta facendo meraviglie. Dieu est en train de faire de merveilles. Amen. Amen. Dio, quella che lui sta facendo lì in Sicilia, Ce que Dieu est en train de faire en Sicile, continuerà a fare qua. il va le continuer à le faire ici. E come il pastore Emanuele ha detto, Comme il a dit, noi facciamo parte di questa chiesa. et nous faisons part de cette église ici. Amen. Amen. Perché prima di andare in Italia Parce qu'avant de partir en Italie, ho vissuto qua in Svizzera j'ai vécu ici en Suisse. e io pregavo qua. Et je priais ici. Seguava il mio benedetto pastore Et Emanuele. je suivais mon pasteur béni Emmanuel. Amen. Amen. Io ho seguito questa opera Et je suivais cette œuvre. perché nella mia vita Dio ha messo questa predestinazione Parce que dans ma vie, Dieu avait mis déjà il m'avait déjà prédestiné pour cette œuvre. di servirlo, Et aussi de les servir. di fare la sua volontà. De faire sa volonté. Così ho iniziato Et j'ai commencé. e io mi sono sempre abbassato per fare alzare il mio Gesù. Cela a été dans mon cœur, disons, de toujours m'abaisser, mais pour arriver à faire toujours sa volonté. Amen. Amen. Nella vita, se tu non lasci Gesù fare delle grandi cose nella tua vita, Dans la vie, si tu ne laisses pas Jésus faire beaucoup de grandes choses dans ta vie, tu mancherai lo scopo della tua vita. là, tu risques de manquer le but de ta vie. Amen. Amen. Voglio raccontarvi una storia. Alors, je vais commencer à vous raconter une histoire. La storia di una chiave. Et l'histoire d'une clé.
Amen. Amen. La storia di una chiave Alors cette histoire concerne une clé. dovete seguirlo bene. Alors suivez cela très bien. Soyez Senza attentifs. questa voi mancherete almeno lo scopo della vostra vita. Attention alors, hein. Si vous ne comprenez pas, vous risquez même de rater le but de votre vie. Amen. Alors soyez Perché attentifs. Dio ti ha chiamato oggi, Pourquoi? Parce que Dieu t'a appelé ici non aujourd'hui. ieri, non dopodomani, Ce oggi, n'est pas hier, ni après-demain, mais aujourd'hui tu es affinché tu là. possa sentire questa ecco dice l'Eterno. Afin que tu puisses écouter ça, ce que dit l'Éternel. Per te è una parola profetica. Pour toi ce matin, ce serait une parole prophétique. Perché mentre il pastore guidava lì, lo Spirito Santo ha iniziato a parlarmi. Parce que lorsque le pasteur conduisait, là le Saint-Esprit, là où j'étais à genoux, le Saint-Esprit commençait à me parler clairement. E lui mi ha detto che io vi benedirò. Et il m'a dit, maintenant je vais vous bénir aujourd'hui. Io mi rivelerò in questa opera. Et je vais me révéler dans cette œuvre. Io mi manifesterò. Il me dit, je vais me manifester dans Se cette loro œuvre. sono fedeli a me, Si vous êtes, ils sont, donc nous sommes fidèles à lui. se loro camminano nelle mie vie, S'ils continuent à marcher dans mes voies, io mi manifesterò e opererò. je vais me manifester parmi eux et je vais œuvrer. Amen. Amen. La parola che lo Spirito Santo dice Ça, c'est la parole que le Saint-Esprit m'a dit pendant que je priais. è un seme che Dio butta. Et c'est une semence que Dieu a jetée au E la milieu. Bibbia dice così: La Bible dit ceci. se tu credi Si tu crois, senza dubitare, sans douter, la cosa si realizzerà. cette chose va se réaliser. Il segreto è non dubitare. Alors, le secret, c'est que ne doute point. Amen. Amen. Questa è anche la realtà di tante persone che non riescono ad avere quello che loro cercano. C'est dommage parce que c'est la réalité de beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils recherchent. Tante persone hanno pregato, Ils ont beaucoup prié. hanno detto Signore dammi, Signore fammi, Signore sistema Seigneur, questo. donne-moi, Seigneur, fais-moi ceci, arrange cette situation. Ma la Bibbia è chiara. Mais la Bible est claire. Pregano senza fede. Peut-être ils prient, mais sans avoir la foi. Perché la fede Parce que la foi, è un strumento che Dio ha messo nella nostra vita. c'est un instrument que Dieu, un outil que Dieu a mis dans notre È vie. una chiave che ci aiuta. C'est une clé qui nous aide. Se noi capiamo bene, Si nous comprenons cela très bien, noi realizzeremo tutto quello che noi chiediamo a Dio. et nous allons réaliser tout ce que nous demandons à Dieu. E la Bibbia dice chiaramente: La Bible dit clairement, chi manca di fede celui qui manque la foi non può piacere al suo ne peut creatore. pas plaire à son Créateur. La fede è la certezza La foi est l'assurance delle cose che si sperano. des choses que nous espérons. È veramente la certezza delle cose che si sperano. Et c'est vrai, l'assurance des choses que l'on espère. È la dimostrazione Et c'est la démonstration delle cose che non si vedono. des choses qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Se tu preghi, Si toi tu pries, Signore dammi 100.000 euro, Seigneur, donne-moi 100 000 euros. tu credi a questa parola Et tu crois vraiment à cette prière. e dopo una settimana tu vedi che nel tuo conto tu sei a meno 10.000. Alors, après avoir fait cette prière, une semaine après, tu vas dans ton compte, tu vois qu'au lieu d'avoir l'augmentation, tu as moins 10 000 encore. Tu inizi a dubitare. Alors là, ce serait une sorte de panique. Ma Dio, io ti ho chiesto, ma come mai è successo questo? Mais Seigneur, moi je t'ai demandé plus et toi, il y a quelque chose qui s'est passé de bizarre, il y a un moins dans mon compte. Perché c'è il dubbio che inizia a nascere. Alors, à partir de cet élément, le doute peut commencer à naître. Mentre che Dio vuole che la tua fede non cambia. Alors que Dieu veut que ta foi ne change pas. Quella che tu hai pregato Ce que toi tu as prié, non dipende dagli eventi che accadranno nella tua vita. ça ne dépend pas des événements qui tomberont dans ta vie après cette prière que tu as faite. Non dipenderà da tutte le cose che potranno accadere, le circostanze della tua vita. Donc ça ne dépend pas de toutes les circonstances ou problèmes ou confusions qui arrivera après ta prière de demande. Quelle che tu hai pregato a Dio, Ce que tu as prié à Dieu, tu devi credere a questo continue à croire à cela. e aspettare. Et attends, Amen. Amen. Aspetta. attends. Sia sicuro Et sois sûr, che colui che ha dato le promesse c'est lui qui a donné les promesses, arriverà a realizzarlo. il arrivera à réaliser cela. Amen. Amen. Anche se il tempo passa, Même si le temps passé, l'uomo è legato al tempo. l'homme est lié au temps. Lui vuole subito, Il veut tout de suite, ma Dio vuole la fede. mais Dieu cherche la foi. L'uomo vuole subito, L'homme veut tout de suite, Dio vuole la fede. Dieu cherche la foi. E noi dobbiamo andare dove Dio Alors, nous vuole. devons aller mouver dans le sens là où Dieu veut. Crede,
croire aspettare, et attendre. fidarti di Lui. Continue à avoir confiance en lui. Amen. Amen. Fidarti di Lui. Continue à avoir confiance Ogni en lui. tanto che cosa facciamo? De temps en temps, qu'est-ce que nous faisons? Preghiamo a Dio. Nous prions à Dieu. Signore, dammi questa. Seigneur, donne-moi ça. Quanto va nel tuo conto? Meno 10.000. Tu demandes l'argent et tu vas dans ton compte, au lieu que ça va, la rentrée soit positive, et tu vois qu'il y a encore moins. Io sapevo, Dio. Ah, je le savais Dammi le déjà. mie cose, io gestirò come voglio. Donne-moi mes choses, je vais les gérer moi-même. E tante persone lo fanno. Et beaucoup le font comme ça. E tanti anni passano. Et beaucoup d'années passent. Tanti anni passano. Beaucoup d'années passent. Cerchiamo sempre. Nous continuons à chercher toujours Oh popolo di Dio. au peuple de Dieu. Crediamo a Dio. Croyons à Dieu. Perseveriamo. Persévérons. E Lui manifesterà quello che Lui ha dichiarato per noi. Il va manifester ce qu'il a révélé à nous. Amen. Amen. La storia della chiave. L'histoire de la clé. Ascolta bene questa storia. Écoute très bien cette histoire. Una persona da nulla Il y a une personne de rien. è venuto da me nella mia angoscia. Il est venu vers moi dans mon angoisse. Una persona sta raccontando questa storia. Donc c'est une personne qui raconte cette histoire. Lui ha detto, una persona da nulla è venuta da me Il y a nella mia angoscia. une personne qui est sortie de nulle part. Il est venu vers moi dans mon angoisse. Ha messo le occhi su di me e mi ha detto, Et il a fixé ses yeux sur moi et il m'a dit, figlio, fils, prendi questa chiave, prends cette clé. tornerò al più presto. Je retournerai plus tôt possible, merci. Lui l'ha guardato, Et il a regardé la clé. ha detto, figlio mio, Lui, pardon, le message dit, mon fils, figlio, prendi questa chiave. fils, prends cette clé, La chiave. la clé. Quando abbiamo iniziato a cantare, Et quand nous avons commencé à chanter, il pastore ha sentito che lui ha parlato della chiave. et je sens aussi le pasteur qui a parlé de la clé. La chiave. La clé. La chiave c'è un segreto. Dans la clé, il y a un secret. E lui ha detto a questo Il a dit à cet homme, figlio, prendi questa chiave, fils, prends cette clé. tornerò al più presto. Je retournerai à plus tôt possible. E l'uomo ha detto così. Et l'homme a dit ceci. Ho preso la chiave J'ai pris la clé. e ho notato che era diversa da tutte le chiavi che avevo con me. Alors j'ai remarqué que cette clé était différente de toutes les clés que j'avais déjà. J'ai possédé déjà. Ma non sapeva quella che doveva fare con questa chiave. Mais le problème en est que elle était différente des autres, mais je ne savais pas à quoi ça me servait. Qu'est-ce que je devais faire avec cette clé? Ho preso la chiave, J'ai pris la clé aperto il mio comò et j'ai ouvert mon petite armoire de la chambre e l'ho posizionato all'interno et je l'ai classé bien soigneusement à l'intérieur. e ho continuato la mia vita come al solito, Et j'ai continué ma vie comme d'habitude, senza sapere che facendo così sans savoir qu'en agissant de cette façon, ho appena preso la via di una vita di fallimento. que j'avais déjà enjambé une voie d'une vie de défaillance ou d'échec. Ha trovato una persona che è venuta a darlo la chiave. Il a trouvé une personne qui est venue lui donner une clé. La chiave. Une clé. C'era un segreto in questa Il chiave. y avait un secret dans cette clé. E ha dato, prendi. On lui a donné, fiston, prends cette clé. Lui l'ha presa. Il a pris, il a bien pris la E clé. l'uomo l'ha detto, io sto tornando al più presto. Et cette personne l'a dit, prends, tiens la clé et je retourne très bientôt. Gestisce bene la chiave che ti sto dando. Gérer très bien la clé que je te suis en train de te Perché donner. io sto tornando al più presto. Parce que moi, je suis en train de retourner très bientôt. E lui ha visto che la chiave era diversa. Mais le monsieur a remarqué que cette clé était différente des autres. Che cosa c'era in questa chiave? Mais qu'est-ce qu'il y avait dans cette clé? Ma come non sapeva come usare questa chiave, Comme il ne savait pas utiliser cette clé, l'ha preso, l'ha messo nel suo comò alors soigneusement, comme on l'a dit avant, il a mis dans son armoire. e l'ha chiuso perfettamente. Alors il a fermé la clé avec à l'aide des autres clés qu'il avait E soigneusement. ha continuato a vivere la sua vita. Elle a continué à vivre sa vie normale. Una volta la chiave presa, mette in questo comò, Et une fois que la clé a été prise et mise dans l'armoire, perché lui viveva una vita d'angoscia, parce qu'il vivait déjà dans une vie d'angoisse,
Una vita distrutta, une vie détruite, senza speranza di un futuro, une vie sans espoir de futur, una vita di lamentela. une vie de murmure. Così non c'era speranza per Donc, lui. alors il n'y avait pas d'espérance pour cet homme. E così l'unica cosa che si poteva fare per aiutarlo era questa chiave. Alors l'unique chose qu'on pouvait faire pour aider cette personne, c'était de lui confier cette clé. E lui l'ha presa, Alors il a pris cette clé, l'ha chiuso mais il a enfermé cette clé. e ha continuato a vivere nella sofferenza, Encore une fois, il a continué à vivre nella sua ignoranza, dans son ignorance, in tutte le cose che si faceva. dans tout ce qu'il faisait. Io voglio almeno ricordarvi anche questa realtà. Alors je vais quand même vous rappeler cette réalité. Questa storia sembra essere comune a più di una persona, C'est une histoire, pardon. che sembra essere comune Ah, cette histoire semble être une histoire pour tout le monde. anche per noi figli di Dio. Même pour nous, fils de Dieu, filles de Dieu. Dopo essere liberato dall'Egitto, Après avoir été libérés de l'Égypte, noi che cosa abbiamo fatto? et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Il Signore ha fatto in modo che il suo popolo possa essere gioire nella loro vita, Le Seigneur a fait que son peuple puisse jouir dans leur vie. perché la realtà dell'Egitto e la realtà di Israele nell'Egitto è una cosa molto importante. La réalité d'Israël en Égypte était une chose très importante. Dio è venuto in Egitto. Dieu les a visités en Égypte. La Bibbia dice che Dio ha visto la sofferenza del suo popolo La Bible dit que Dieu a vu la souffrance de son peuple. e così lui è andato per salvare il suo popolo. Et il est allé pour sauver son peuple. Che cosa Dio ha dato? Ha dato loro la parola, Mais qu'est-ce que Dieu les a donné? Il les a donné la parole. ha dato loro i comandamenti. Il a donné les commandements. E mentre che loro attraversavano il deserto, Pendant leur traversée du désert, il Signore continuava a insegnare loro attraverso le Mosè. Seigneur continuait à les enseigner au travers de Moïse. E questa era la parola che Dio aveva voluto per loro. Parce que c'était la parole que Dieu a voulu pour eux. Ma il Signore disse anche a Giosuè qualche cosa. Mais le Seigneur dit aussi à Josué quelque chose d'autre. Una parola che egli non ha detto direttamente a Mosè, Une parole qu'il n'a pas dit directement à Moïse, ma ha detto questa a Mosè. mais Dieu l'a dit à... Pardon? Ma non ha detto direttamente a Mosè, ma ha detto questo a Giosuè. Ah, Dieu n'a pas dit cette parole directement à Moïse, mais il a dit cela à Josué. Lui ha detto: vuoi avere successo nella tua vita? Et Dieu a dit à Josué, veux-tu avoir le succès dans ta vie? Amen. Amen. Tu vuoi avere successo nella tua vita? Veux-tu avoir le succès dans ta vie? Se vuoi avere successo nel tuo business, Si tu veux avoir le succès dans ton business, quindi medita e applica a obbedire alla mia parola. médite et obligatoirement tu dois appliquer cette parole dans ta vie. Dio aveva messo una chiave nella vita di Giosuè. Dieu avait mis une clé dans la vie de Josué. Se tu vuoi che le cose cambino nella tua vita, Si tu veux que les choses changent dans ta vie, se tu vuoi che io possa usarti per avere successo nella tua vita, si tu veux que Dieu puisse t'aider pour avoir succès dans ta vie, allora ascolta bene mio figlio. alors écoute très bien mon fils. Prendi la mia parola Prends ma parole, e inizia a capire questa parola. commence à comprendre cette parole. Perché meditare fa capire le chiavi di Dio in questa parola. Méditer, ça veut dire comprendre les clés qui se trouvent dans cette parole. Perché Dio vuole aiutare il suo popolo. Parce que Dieu veut réellement aider son peuple. Come in Israele Dio, come in Egitto, Dio vuole almeno manifestare la sua grazia nella vita dei suoi figli. Comme en Égypte, Dieu voulait vraiment manifester sa grâce sur son peuple qui est esclave en Égypte. Perché Dio vede la sofferenza dei suoi Parce figli. que Dieu voit la souffrance de son peuple. Dio vede come noi ogni giorno ci lamentiamo per affrontare la vita. Dieu voit chaque jour de nos vies aujourd'hui comment nous avons des difficultés pour aller de l'avant. Il voit nos souffrances. Ma tanti cristiani non si rendono conto di questo. Mais beaucoup de chrétiens ne se rendent pas compte que Dieu voit tout. Dio voglio aiutare a te Parce que Dieu veut t'aider, toi, ad andare avanti nella tua vita. afin que tu puisses aller de l'avant dans ta vie. Nel quello che tu stai facendo nel tuo business, che tu Dans possa tout avere ce que tu successo. fais.
dans tout ce que tu touches, afin que tu puisses avoir le succès. nei tuoi progetti, che tu possa andare avanti, Dans tes projets, que tu puisses aller de l'avant. perché Dio ha un piano meraviglioso e glorioso per la tua vita. Parce que Dieu a un plan merveilleux et glorieux dans ta vie. I cristiani d'oggi Mais les chrétiens d'aujourd'hui, non si rendono conto che il Signore ha dato loro una chiave. les chrétiens aujourd'hui ne se rendent pas compte que le Seigneur les a déjà confié une clé. Una chiave che permette loro di cambiare completamente il corso della loro esistenza. Une clé qui les a confiée, qui est capable de changer le cours de leur vie. Amen. Amen. Una cosa che Dio ci concede. Une chose que Dieu nous a donnée. Se tu lo prendi nella tua vita, Et si tu le prends dans ta vie, questa cosa cambierà tutta la tua storia. cette chose ou cette clé changera toutes les choses négatives de ta vie. Ricordiamoci della storia della chiave. Alors, continuons à nous rappeler de l'histoire de la clé. Questa persona, quell'uomo l'ha concesso la chiave. Et cet homme a reçu une clé. E io sto ritornando più presto. Et puis au-delà de cette clé, il y a une parole qui a suivi. Je reviens très bientôt. Amen. Amen. Ma lui non ha capito questo. Mais il n'a pas compris la clé et ni même sa parole. L'ha preso, l'ha nascosto. Il a pris la clé et il a caché quelque part dans son assiette à moi. E così ha iniziato a continuare la sua vita. Et il continue à vivre sa vie comme d'habitude. Mentre che Dio vuole cambiare la tua vita. Pendant que Dieu veut changer ta vie. Amen. Amen. Dio voglio cambiare la tua situazione. Dieu veut changer ta situation. È la sua volontà. C'est sa volonté. Non ti ha creato per vano. Il ne t'a pas créé en vain. Lui sa le cose che lui vuole fare nella tua vita. Lui, il sait les choses qu'il veut faire dans ta vie. Come ha detto questa parola che non aveva mai detto a Mosè. Et comme il a dit cette parole à Josué qu'il n'a jamais dit à Moïse, Tu vuoi avere successo nella tua vita? tu veux avoir succès dans ta vie, Prendi questa parola. prends cette parole. Inizia a capire. Commence à Perché comprendre. dentro questa parola Au-dedans de cette parole, c'è un segreto. il y a un secret. Quando tu scoprirai Quand tu questa, vas découvrir cela, tu mediterai tu questa, vas méditer, ti impegnerai a capire le mie tu leggi vas t'engager à comprendre mes lois e tu capirai che le cose funzioneranno. et tu vas comprendre que toute chose que j'ai écrite ici, ça fonctionne. Perché io non ti ho soltanto detto che quelle che tu chiedi tu ricevi subito. Non, non, je ne t'ai jamais dit, je ne t'ai pas dit que ce que tu demandes, tu dois recevoir tout de suite. Le persone vogliono le cose subito, Signore, io ho pregato quello subito. Alors, les gens veulent les choses maintenant, donc instantanées. Je prie maintenant et je vais Mentre maintenant. che lui ha messo delle chiavi che si seguono per aiutarci a capire la sua volontà. Alors que par contre, il a mis des clés qui se succèdent afin que nous puissions comprendre sa parfaite volonté. Quando tu stai pregando, Quand tu pries, tu devi credere, tu dois croire. tu non devi più dubitare, Troisièmement, tu ne dois pas douter. tu devi mettere la tua certezza, 4, tu dois mettre ton tu assurance. devi fidarti di colui che tu stai Et credendo, tu dois te confier à celui que toi tu crois ou tu as prié. perché lui è tuo padre. Parce que lui, il est ton Père. Amen. Amen. Ho detto all'inizio, tu hai un Dio grande. Au début, je vous avais dit que tu as un Dieu grand. Lui esiste. Il existe. Lo sai, quando io cammino, tante persone io vedo che sono chiuse, non vedono che Dio esiste. Mais il y a des personnes qui sont tellement fermées en eux-mêmes, ils ne voient pas que Dieu existe. Io parlo con mio padre, Et des fois, en route, moi je parle avec lui. io dialogo con mio padre. Je dialogue avec lui. Lui parla con me, io parlo con lui. Je parle avec lui, il me répond et nous causons. Perché è mio padre. Parce qu'il est mon Père. Perché io lo riconosco come mio Parce padre. que je le reconnais comme mon Père. Io so che è mio padre. Et je sais très bien que c'est mon Père. Lui è mio creatore. Et il est mon Ha créateur. fatto tante nella mia Il vita a beaucoup fait dans ma vie. e continuerà a fare delle grandi cose. Je crois qu'il va continuer à faire des grandes choses. E io ho messo la mia certezza in Et lui. je mis mon assurance en lui. Se io sono qua, Je suis ici. amen, Amen. è per grazia. C'est seulement par grâce. Amen. Amen. Perché Dio sa fare delle grandi Parce cose. que Dieu sait faire des grandes choses. Quando una persona lascia la sua vita nelle sue mani, Quand une personne libère sa vie ou donne sa vie aux mains du Seigneur, Dio fa delle grandi cose. c'est à ce moment-là que Dieu commence à faire des grandes choses. I cristiani d'oggi non si rendono conto Mais les chrétiens d'aujourd'hui ne se rendent même pas compte che il Signore ha dato a loro una chiave. que le Seigneur a donné entre leurs mains une clé. Questa chiave che permette a loro di cambiare completamente il corso della loro esistenza. Clé qui permet de changer le cours de leur vie.
il corso della tua esistenza. Le cours de ton existence. Se la tua esistenza le cose non andavano, Si maintenant dans ton existence, dans ta vie, les choses ne vont pas très bien, ricordati, come rappelle-toi, ho detto ultimamente alla mia chiesa, comme je dis dernièrement à mon église, hein, non pensare mai che il problema finirà. ne pensez jamais que les problèmes finiront. Amen. Amen. Dopo un'altra inizierà un'altra. Après un problème, il y aura un autre problème. Finché tu vivi in questo mondo, Aussi longtemps que tu vis sur cette planète Terre, il problema non finirà. les problèmes ne finiront jamais. Tu potrai avere un tempo di pace, Tu peux avoir un temps de paix, come Dio ha fatto in Israele. et comme Dieu a fait en Israël, Hanno avuto un tempo di tu as pace, eu un temps de paix, ma questo non vuol dire che tu rimarrai sempre così. mais cela ne veut pas dire que tu demeureras toujours comme ça. Perché la legge di Dio, Parce que la loi de Dieu, Dio voglio Dieu che fait, il suo popolo son peuple imparano apprend combattendo, en combattant, il crescerà combattant, son peuple grandira. e avrà la cosa che ha creduto. Et il va recevoir les choses qu'il a crues. Se la persona manca di credere, Et si cette personne ne croit pas, che cosa accade? qu'est-ce qui va arriver? Rimangono nel deserto. Il va rester dans le désert. È pericoloso. C'est vraiment très dangereux. Ma io ho aggiunto ancora una cosa nella mia chiesa Mais j'ai rajouté quelque chose encore en disant, e voglio aggiungere questa stamattina qua. et je vais encore rajouter ce matin ici, Ci sono qualche persona mais il y a des genres de personnes, che hanno iniziato a passare nel deserto ils ont commencé à passer au travers du désert, talmente che la sofferenza era grande, et tellement que la souffrance c'était énorme, hanno iniziato a costruire la casa. dans le désert, ils ont commencé à construire, à bâtir une maison. Dio ha detto al popolo di Israele: Dieu a dit au peuple d'Israël, voi non costruirete mai una casa nel deserto. vous n'allez pas construire une maison dans le désert. Amen. È un tempo di passaggio. Mais lorsque tu te trouves dans le désert, ce n'est qu'un temps de passage. Amen. Amen. Tu devi sapere che le cose cambiano. Et tu dois savoir, pendant que tu vis des moments difficiles, que les choses changeront. Amen. Amen. Ricordiamoci sempre, Nous devons nous rappeler toujours, ogni anno chaque année, abbiamo 4 stagioni. nous avons 4 saisons. Amen. Amen. Questa è un'altra predicazione che ne intendo. Ça, c'est une autre prédication, mais E lo je le Spirito sais. Santo mi spinge a parlare di questo. L'Esprit Saint me pousse à insérer cela dedans. 4 stagioni. Nous avons 4 saisons dans chaque année. E in questa stagione, Et dans ces saisons, quando finisce una stagione inizia un'altra. quand notre saison finisse, l'autre rentre. Comment? Quando inizia un'altra stagione iniziano ancora À la un'altra. fin de notre, le départ, le début de notre. E gioiamo su 4 stagioni. Et nous sommes là, nous tournons, voulons ou pas, sur ces 4 saisons. Ricordati, Rappelle-toi, anche nella tua vita même dans ta vie, ci sono le stagioni. il y a aussi des saisons. Ci sono le stagioni che tu non capirai mai. Il y a des saisons que tu ne pourras pas comprendre. Ci sono le stagioni che tu dirai: ma Signore, il tetto è chiuso. Tu dis, gars, mais Seigneur, le toit est fermé. Ma io ho gridato è come se il cielo è J'ai chiuso. crié, c'est comme si le ciel est fermé. È una stagione per te. Cela, c'est aussi une saison. Ma ricordati, Mais souviens-toi, passerà. ça passera, c'est ça. Amen. Amen. Passerà questa La stagione. saison passera. Questa difficoltà passerà. Cette difficulté passera. Perché Dio ha un piano meraviglioso per te. Que Dieu a un plan E merveilleux. lui non vuole che tu possa costruire una casa nel deserto. Fais pas que tu puisses construire une maison dans le désert. Tante persone la sofferenza Dio l'ha voluto, allora io rimango così. Alors beaucoup disent que c'est ma souffrance, Dieu l'a voulu, et moi je l'embrasse, je reste comme ça. Questa è la mia malattia. Ça c'est ma maladie. Nessuno può toccarlo. Personne ne peut toucher cette Io maladie. l'accetto. Je l'accepte. No, tu devi dire no, malattia. Ah, tu dois dire non maladie. Sei straniera nella mia Tu vita. es étrangère dans ma vie. Io voglio mandarti Tu via. dois sortir de ma Perché vie. io sono figlio del re. Parce que je suis fils de rêve. La stagione della malattia La passerà. saison des maladies passera. La stagione della povertà passerà. La saison de la pauvreté passera. La stagione che le persone non riescono a capire la volontà di Dio passerà. Même la saison où tu n'arrives pas à comprendre la volonté de Dieu passera. Perché Dio manderà delle persone. Parce que Dieu enverra des gens. Amen. Amen. Dio mi ha detto così, pastore. Dieu m'a dit comme ça. Pasteur. Dio manderà delle persone.
Dieu enverra des personnes. Dio riempirà la tua opera. Dieu remplira cette Lui sistemerà delle grandi cose. va mettre en ordre les grandes choses. Perché questa è la sua parola. Ça, c'est sa parole. Mentre che noi abbiamo iniziato a pregare qua, Quand nous avons commencé à prier, lo Spirito Santo mi ha visitato l'Esprit Saint m'a visité. e lui ha detto delle grandi cose per voi. Des grandes choses pour vous. Sono le cose che io prego per questa. Et ces choses que j'ai pris pour cela, Ma quelle che lui mi dice io lo rivela. elle m'a dit que je vous les révèle. Amen. Amen. Lui ha un piano per ognuno di voi. Alors il y a un plan pour chacun de vous. Ricordati che la tua stagione passerà. Rappelle-toi de ce que tu passes maintenant passera. Non costruire mai una casa nella tua sofferenza. Ne construis jamais une maison dans ta souffrance. Se tu ti manca soldi, Si ça te manque l'argent, credi che Dio provvederà. crois que Dieu Questo pourra. tempo passerà. Ce temps passera. Questa stagione passerà. La saison passera. Se Dio ha stabilito delle leggi, 4 stagioni. Si Dieu a établi des lois 4 saisons, No, lui non ha detto che rimanerà sempre. il n'a pas dit que ça sera toujours. E ricordati, Mais souviens-toi, qualsiasi sia la durata della notte, quelle que soit la durée de la nuit, il giorno finirà per apparire. le jour finira pour apparaître. Amen. Alléluia. Gioisce. Giois, Tu sois dans la devi joie. gioire. Tu devi essere nella joie. Qualsiasi sia la durata delle tue difficoltà, Quelle que soit la durée de ta difficulté, il giorno finirà per apparire. le jour finira pour Dio apparaître. ti visiterà. Dieu te visitera. La tua stagione La passerà. saison va passer. Perché Dio è colui che opera. Dieu est celui qui œuvre. Ma lui vuole che noi possiamo capire la sua parola. Il veut que nous comprenions sa parole. La Bibbia è per noi una cassaforte La Bible est pour nous une caisse forte che contiene le chiavi per aprire tutte le porte. et qui contient les clés qui sont dedans pour ouvrir toutes les portes possibles. Amen. Amen. Qual è la C'est comme porta un che... coffre-fort, disons. Qual è il problema che sta affrontando adesso? Quel est le problème que tu es en train de passer ou d'affronter maintenant? Usa la chiave. Utilise-la. Medita questa parola. La clé, c'est quoi? C'est méditer cette parole. E i figli di Dio ascoltano meditare la parola di Dio. Et les fils de Dieu entendent méditer la parole de Dieu. Sentono il contrario. Et ils entendent le contraire. Non leggere la Bibbia. Ah, donc, Dieu dit médite la parole, mais ils écoutent le contraire. Il ne faut pas lire la Bible. Dormo. Et va dormir. Hai tante cose da fare. Fai le tue Tu cose. as beaucoup de choses, d'autres chats fouettés. Vas-y, fais-les. Tu prenderò un giorno questa Bibbia e tu lo leggi. Un autre jour, tu vas prendre la Bible et lire. O leggi come tu vuoi. Mais lis comme toi tu veux seulement. Come piace a te. Mais comme tu veux. Satana, Le diable, lo suo scopo, son but, come dice la Bibbia, comme le dit les Écritures, lui è un ladro. il est le voleur. Io sono sempre chiamato, se tu vedi un ladro, ricordati di Satana. Alors, moi, quand tu vois quelqu'un qui a volé, donc rappelle-toi le diable. Donc, Lui è un ladro. il est un voleur. Quando lui viene, Lorsqu'il vient, il suo scopo è rubare, son but c'est voler, distruggere détruire e uccidere. et tuer. Lui farà in modo che tu, questa parola, che tu non avvicina anche. Lorsque tu écoutes la parole, il fera en sorte que tu ne puisses pas t'approcher davantage de la parole. Noi crediamo più alla sofferenza che alla guarigione. Et tu vas continuer à croire plus à ta souffrance qu'à la guérison. Perché noi sentiamo una voce che dice che tu rimanerai così. Et parce que nous continuons à écouter la voix qui dira que toi, tu vas rester toujours comme ça avec ta maladie, tes problèmes. Ma tu non sai questa chiave Mais tu ne sais plus cette clé. che dice che attraverso le sue ferite tu sei Mais il y guarito. a une autre clé qui dit, au travers de ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Amen. Tu senti sempre che io non ho nulla. Et toi, tu sens seulement la parole qui vient dans tes oreilles qui dit que je n'ai rien. Ho tante sofferenze. J'ai beaucoup de souffrances. Le cose non funzionano. Les choses ne marchent pas. Ma non senti questa parola Mais tu ne sens pas cette parole che dice ogni cosa è possibile a chi crede. qui dit que toute chose est possible à celui qui croit. È una chiave. C'est une clé. Se tu usa questa Si chiave, tu utilises cette clé, Dio manifesterà la sua grazia nella tua vita. Dieu manifestera sa grâce dans ta vie. Lui provvederà per Il te. va pouvoir pour toi. La Bibbia è per noi come una cassaforte La Bible pour nous c'est comme un coffre-fort. che contiene le chiavi per aprire tutte le porte. Il contient les clés pour ouvrir toutes les portes possibles. Questa chiave permette di aprire tutte le porte Et chiuse. cette clé qui se trouve dans ce coffre-fort permet d'ouvrir à toutes les portes. Ma ricordati sempre, Mais souviens-toi, per aprire questa porte pour ouvrir cette porte, abbiamo bisogno di usare la chiave
giusta. Abbiamo bisogno, nous avons besoin d'utiliser la juste clé. Amen. Amen. Ripetiamo dopo di me. Alors, répétez après moi s'il vous plaît. Signore, Signore, dammi una chiave giusta dammi una chiave giusta per ogni cosa giusta, per ogni cosa giusta, per ogni situazione giusta per ogni situazione nella giusta mia vita, nella mia vita. nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Tu devi credere a questa. Tu dois croire à cela. Dio è colui che ti dà la chiave giusta per tutte le porte che tu devi aprire. Dieu est celui qui te donne la clé juste pour toutes les portes que tu dois ouvrir. Perché questa è la realtà del nostro Dio. Parce que ça, c'est la réalité de notre Dieu. Ma come tu potrai fare per conoscere qual è la chiave di usare davanti a una circostanza? Alors, le problème maintenant se pose. Comment tu dois découvrir la clé que tu dois utiliser dans telle ou telle situation? Se non si conosce quella giusta, Si tu ne connais pas la clé juste, se noi non conosciamo la parola di Dio, si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, quando noi lo meditiamo e quando noi dobbiamo metterlo in pratica, alors quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous devons les mettre en pratique et nous ne les connaissons pas, avremo le difficoltà per usare la chiave giusta. nous aurons donc l'incompréhension aux Écritures va causer des dégâts de côté d'utiliser la clé. Così noi vediamo che tante persone Alors, pour cela que nous voyons beaucoup de personnes, chiedere, ils demandent, digiunare ils gênent, e non riescono ad avere quello che non hanno cercato da ils Dio. n'arrivent pas à recevoir ce qu'ils avaient demandé. Perché c'è qualche cosa che non va. Parce qu'il y a quelque chose quelque part qui ne fonctionne Non pas. hanno usato la chiave giusta. Ils n'avaient pas utilisé la bonne clé. E Dio vuole oggi Dieu veut aujourd'hui, che quando tu inizi a pregare, quand tu commences à prier à partir d'aujourd'hui, metti in movimento la tua fede. mets un mouvement dans ta foi. Tu devi credere che il Signore mi darà 100.000 euro. Alors si c'est ton cas, par exemple, tu demandes 100 000, et tu dois continuer à croire que le Seigneur me donnera 100 000. Amen. Amen. 1 milione tu devi credere che il Signore mi darà 1 milione. Alors si tu pries pour 1 million, mais il faut croire que Dieu va te donner 1 million. Amen. Amen. Io sto aspettando 10 milioni dal mio Dio. Moi j'attends 10 millions de francs, d'euros dans mon Dieu. Amen. C'est sa foi. Perché? Et pourquoi? Perché devo costruire la più grande chiesa che sarà a Siracusa. Moi je dois construire une très grande église pour le Seigneur qui sera à Syracuse. Ma io non aspetto che Dio inizi a darmi questa 10.000. Mais je n'attends pas que Dieu commence à me donner 10 millions d'euros. Io vado al comune. Pendant ce temps, je me suis engagé pour aller à la commune. Io ho detto loro, io ho bisogno di un terreno. Je n'ai encore rien. Je n'ai même pas un sou. Je vais à la commune, je dis j'ai besoin d'un terrain. E il comune adesso sta lavorando per darmi un terreno. La commune est en train de travailler pour me donner un terrain. Mais Mi ha fatto già vedere dove sarà il terreno. et ils sont en train de chercher là où ce terrain sera. Io sono andato a vedere dove sarà il terreno. Et je suis aussi allé voir là où ce serait ce terrain. Ho visto questo terreno, mi è piaciuto Et là où la commune m'a fait voir, là, ça m'a plu. e lo sto lavorando. Et la commune est en train de Io non travailler. aspetto soltanto che Dio possa darmi questa soldo. Après avoir prié, je n'attends pas que Dieu me donne d'abord cet Io argent. mi metto in movimento. Je me mets déjà en mouvement. Io mi metto la mia fede a Je lavorare. commence à mettre ma foi. Io à dico travailler Signore, d'abord. guarda quello che sto facendo. Je dois dire à Dieu, regarde Io ce que sto je fais. liberando questa cosa. Je suis en train de libérer Affinché ma tu foi. possa manifestare la tua grazia. Afin que toi tu puisses manifester. Così funziona con Dio. C'est comme ça que ça La fonctionne avec chiave Dieu. giusta tu devi credere. La clé juste, il faut croire. Amen. Amen. Noi crediamo a una chiesa di più di 10.000 persone. Nous croyons à une église de plus de 10 000 personnes. Adesso siamo le 130, 150 persone. À peine nous atteignons seulement 150 personnes. Ma questa è nulla. Mais ça pour moi c'est rien. Io sto aspettando una chiave che Dio ci aprirà per iniziare Je questa suis en cosa. train d'attendre une clé que Dieu va me donner pour commencer à aller atteindre les 10 000. Non è il mio problema, è il problema di Dio. Io ho pregato a Lui. Ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Dieu. Moi, Lui lo realizzerà. c'est lui qui va Perché è réaliser. la sua legge. Parce que c'est sa loi. Tutte le cose che voi chiederete nel mio nome, Tout ce que vous croyez, vous Io lo demanderez farò. à mon nom, Si lui moi l'ha je le ferai. detto, Si lui l'a dit, non è un uomo per venire indietro alla sua parola. il n'est pas un homme pour se È répondre. Dio. Il est Dieu. Amen. È il creatore della terra e Il est cielo. le créateur du ciel et de la terre. Ricordati sempre. Souviens-toi, Non vedere Dio come è un Dio delle tue problemi. ne
ne faut pas voir qu'elle dit c'est Dieu qui est le... Non, lui a di sopra dei tuoi problemi. Dieu de tes problèmes, mais Dieu est au-dessus. Perché lui è Dio. Parce qu'il est Dieu. Se lui è riuscito a creare questo mondo, S'il a réussi de créer le monde, riuscirà a fare quella che io l'ho chiesto. il va réussir à faire ce que moi je lui ai demandé. Amen. Questa è la fede. Ça c'est la foi. Questa è la chiave giusta Ça c'est la clé juste. che ti permetterà di aprire delle grandi Il porte. va te permettre d'ouvrir de grandes portes. Perché lui ha declarato la sua Parce parola. qu'il a déclaré dans sa parole. Prendiamo le nostre Bibbie. Nous allons prendre nos Bibles. Apocalisse 3. Apocalypse chapitre 3. Andremo per concludere. Et nous sommes en train d'aller doucement pour conclure. Apocalisse 3. Apocalypse chapitre 3. Noi vedremo che cosa lui ha detto. Nous allons voir ce que lui il a dit. Perché lui è un Dio vivente. Parce que lui il est Dieu vivant. Quando lui dice una cosa, lui riesce a realizzarla. Lorsqu'il dit une chose, il réussit toujours à le réaliser. Perché se lui non riesce a realizzare, Parce que s'il n'arrive pas à l'accomplir, non sarà più nostro Dio. il ne sera pas notre Dieu. Come lui è Dio, Comme lui est Dieu, noi crediamo in nous lui, croyons à lui lui farà delle grandi et cose. il fera de grandes choses. Perché lui è Dio della Parce qu'il rivelazione. est le Dieu de la révélation. Perché lui è colui che inizia una Parce cosa qu'il est celui qui commence une chose e lui lo porta a compimento. et l'amène à la réalisation. Se tu credi in lui, Si tu crois en lui, se tu credi alla sua parola, tu crois à sa parole, lui riuscirà a realizzare tutte le cose che tu stai tu credendo. vas réussir à réaliser tout ce que toi tu continues à croire. Perché lui ha detto: mio popolo sta morendo per niente. Parce qu'il a dit que mon peuple périsse par manque de In questo connaissance. tempo della fine lui vuole rivelare la sua volontà al suo Mais dans popolo, ce temps de fin, il va révéler sa volonté à son peuple. affinché noi possiamo uscire dalle nostre impossibilità. Afin que nous puissions sortir de nos impossibilités. Apocalisse 3, versetto 7. Apocalypse chapitre 3, verset 7. E all'angelo della chiesa in Filadelfia scrivi: Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. questa cosa dice il santo, il verace, colui che ha la chiave di Davide, che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David et celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Lui ha le chiavi. Il a le clé. Il tuo Gesù ha le chiavi. Ton Jésus a les clés. Lui non è tuo fratello. Lui, il n'est pas ton frère. Lui non è tuo amico che tu puoi trovare nella strada, Lui, il n'est pas un ami comme ça, bizarre, que tu peux trouver che n'importe tu où. puoi trovare in giro o i tuoi Que consiglieri. tu peux trouver n'importe où. Lui è tuo Dio, Lui, il est ton Dieu. il santo, Il est saint. colui che dice la verità in veritieri. C'est lui qui dit la vérité. Quando lui ti dice che lui ha la chiave di Davide, Alors si lui, il dit que j'ai la clé de David, vuol dire che lui ha la chiave per aprire tutte le il avait porte. dit qu'il a la clé pour ouvrir toutes les portes. E se lui ha detto tutte le cose che voi credete in Et me, s'il dit que ici, vous croyez tout ce que vous credete demandez, che voi l'avete tout ricevuto, ce que vous demandez, croyez que vous l'avez e reçu. io lo farò. Moi, je le Perché ferai. tu devi dubitare. Pourquoi tu dois Il douter? tuo Dio l'ha declarato. Ton Dieu l'a Perché déclaré. tu devi impedire questa parola di realizzare nella tua vita? Pourquoi tu empêches cette parole de travailler dans ta Perché tu vie? devi complicare le cose della tua vita? Pourquoi tu dois compliquer les choses dans ta vie? E questa è la realtà di tante persone Et ça, c'est la réalité dommage de beaucoup de personnes. che non riescono ad avere quello che loro cercano. Qu'ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils recherchent. Amen. Amen. La storia continua e finisce nella chiave. L'histoire continue et finit de l'histoire de la clé. Continua con la mia vita in preda alla disperazione. Alors l'homme continue à dire, ma vie est en proie au désespoir. Ho lasciato la città per un'altra. J'ai abandonné la cité, la ville où j'étais pour une autre. Sì, per un'altra. Ah, pour une autre personne. Nella speranza di una vita migliore. Hein? Une autre ville. Ah, ok, sorry. Alors, j'ai laissé une vie, ma ville où j'étais. Ville. La ville. Ville. Une ville. J'ai laissé la ville pour
pour aller dans une autre ville. Perché lui soffriva totalmente. Ah, parce qu'il souffrait beaucoup e l'ha caché Io la vi clé. spiegherò almeno per concludere questa storia della chiave che abbiamo iniziato. Alors, il faut que je finisse. J'avais commencé l'histoire de la clé. Ce n'était pas fini, mais j'avais fini ça là. Amen. Amen. Per aiutarvi Pour vous aider. a capire che oggi Pour comprendre qu'aujourd'hui, è il tuo giorno. c'est ton jour. Il giorno che Dio ha stabilito per te. Le jour que Dieu a établi pour toi. Se tu tocca questo giorno, Si tu touches cette journée d'aujourd'hui, tu vedrai le cose inizieranno a cambiare piano piano nella tua tu vita. vas voir les choses qui vont commencer à changer. Perché dopo questo Petit à noi petit. libereremo l'onzione di Dio. Parce qu'après, nous allons libérer l'onction de Dieu. L'onzione di Dio è potente per liberare ogni cattività che può essere nella tua L'onction de vita. Dieu est puissant pour libérer toute la méchanceté des démons qui peuvent être. Perché Dio è capace di cambiare la tua situazione. Parce que Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Amen. Questa vita, questo uomo continua a dire, Et cet homme continue à dire, con la sua chiave ha detto così: avec sa clé, il disait ceci. continua con la mia vita in preda alla disperazione. Ma vie était en proie au désespoir. Ho lasciato la città per un'altra città, J'ai laissé une ville pour aller dans une autre ville. nella speranza di avere una vita migliore. Avec l'espoir d'avoir une vie meilleure. Qualcuno è venuto e comprò la mia casa. Et quelqu'un est venu pour détruire ma maison. No, per comprare. Ah, pour acheter ma maison. Voilà. Qualcuno, perché lui era totalmente stancato, ha detto: io ho fatto tutto questo, mi hanno dato questa chiave che non so anche l'importanza, allora lo lascio tutto, io vado a continuare la mia disperazione, cercare almeno avere una vita migliore in un'altra città. Ah, donc, alors le monsieur, donc, avec la clé qu'on l'avait donnée, qu'il a cachée, il ne savait pas quoi faire, et maintenant il est tellement en proie au désespoir, il veut vendre la maison pour aller dans une autre ville pour trouver une vie meilleure. Qualcuno è venuto e comprò la sua Et casa. quelqu'un est venu pour acheter sa maison. Dopo alcuni giorni, Et après, peu de jours, questa persona ha visto nel suo armadio et cette personne a vu dans cette armoire qualche cosa. quelque chose. Questa persona Cette personne che ha comprato questa casa qui a acheté cette maison, ha trovato che c'era un comune in questa casa. mais il a vu quelque part dans cette maison une petite armoire qui était cachée. Comme on dit, non so in francese come si chiama. Come on dit, diciamo così va. Una mardietta. C'è una cosa così, Amen. Amen. Sì. E così almeno lui ha detto: ah, c'è una cosa, è andato e ha aperto questa. Alors, il a dit, mais il y a une sorte d'armoire là-bas. Il a pris cette clé que l'autre monsieur n'utilisait pas. Il a essayé de rentrer et puis il s'est ouvert. No, lui ha visto una cosa nel questa comune. Ah, la chiave era dentro. Sì, era dentro. Et la ville, petite armoire là, Dopo aver aperto ha visto la chiave quand il a ouvert, il a vu une clé. e lui ha iniziato a sorridere. Il a commencé à rigoler. Un sorriso si vedeva nel suo viso. Et donc, les rires qu'il avait, les sourires qu'il avait, ça détendait même sa figure. Perché aveva riconosciuto la chiave. Parce qu'il avait reconnu cette clé. Lui conosceva questa chiave Ce monsieur qui a acheté cette maison, il connaissait cette clé. e si affrettò a prenderla. Et il s'est empressé pour prendre cette clé. Si disse in sé: Et il s'est dit en lui-même, la mia vita non sarà più la stessa. ma vie ne sera plus jamais la même. La mia vita, Ma vie, la mia situazione, le mie difficoltà, difficulté, questa stagione difficile che sto passando non rimanerà più la ne stessa. sera plus la même. La mia vita cambierà, Ma vie change. la mia situazione Ma cambierà, situation change. il mio futuro è À sicuro partir de cette perché ho clé, trovato la cosa giusta. j'ai trouvé la meilleure clé. La mia vita non sarà più la stessa. Ma vie ne sera plus la même. L'uomo pressa la chiave, Et il a pris la clé andò nel retro della casa et il est tourné derrière la maison. e andò nel garage, Il est allé dans les garages. tirando fuori una piccola cassaforte Et dans les garages, il y avait un petit coffre-fort. e l'aprì. Et ce coffre-fort avait la mesure de cette clé. Il a ouvert ce coffre-fort. Dopo è diventato l'uomo più ricco della sua città. Et à partir de ce jour-là, il est devenu l'homme le plus riche de sa cité. Amen. 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 Andiamo forte, forte, verso Gesù. Lui è meraviglioso. Gloire à Jésus. Lui è
tu crois en lui, Lui farà delle grandi cose il per fera de grandes te. choses pour toi. Lui ha la chiave giusta per Il a la te. clé juste pour toi. Oggi è il tuo giorno. Aujourd'hui, c'est ton jour. Questa parola è per te. Cette parole est pour toi. Non per dire per mio fratello, mia sorella, no, è per Ne te. pas que c'est pour quelqu'un d'autre, Lui ha c'est pour messo toi. la chiave nella tua Il a mis vita. la clé dans Se ta tu vie. credi a questa, Se tu crois cela, questa cosa aprirà ogni cosa. cette chose ouvrira Il toute primo chose. uomo era desesperata. Et cet homme était dans le désespoir. La prima persona viveva nelle sue sofferenze. Et la première personne vit dans la Non souffrance. vedeva più il suo Il ne futuro. voyait plus son futur. E cercava di cambiare città dopo Il città. voulait changer de cité en cité. Non voleva più la sua Il ne stagione. voulait plus vivre sa saison. Lui voleva soltanto Il soffrire. voulait seulement souffrir. E l'uomo che è venuto a comprare la casa L'homme qui est venu acheter ha la trovato maison, la il a chiave. trouvé la clé. E oh, figlio di Dio, Fils de Dieu. tu sei un figlio del tuo Tu es le creatore. fils de ton créateur. Lui ha un piano meraviglioso per Il a te. un plan merveilleux pour toi. Lui non ti abbandonerà. Il ne t'abandonnera La Bibbia dice jamais. che io non ti lascerò. Il me dit que je ne Non t'abandonnerai ti pas. abbandonerò. Je ne te délaisserai pas. Lui ha detto tutte le cose che voi chiederete al Padre mio. Et tout ce que vous demanderez à mon Père, È il mio nome. A mon nome. Io lo farò. moi je le ferai. Tutte le cose che tu chiederai al Toutes suo les Padre. choses que tu demanderas à son Se tu Père. credi che tu l'hai, Si tu crois que tu as, senza dubitare, sans douter, metti la tua fiducia in tu mets Dio, ta foi en lui Dieu, inizierà a aprire le porte il per va commencer te. à ouvrir les portes pour Perché toi. questa chiave Perché cette clé, c'è una cassaforte il y a aussi une caisse forte. nella tua vita. Dans ta vie. Basta entrare la chiave Seulement e tu ouvre, avrai le cose giuste per te. seulement ouvre cette clé. Par Quella cette che tu clé. stai aspettando, Ce que tu attends, io voglio fare delle grandi cose per te. Dieu veut faire des grandes choses pour toi. Prendi la parola di Dio sul serio. Prends la parole de Dieu en sérieux. Impegnati a venire in chiesa. Ça veut dire, engage-toi à venir toujours à l'église. Serve il tuo Dio. Continue à servir. Fai la volontà del tuo creatore. Fais la volonté de ton créateur. Svizzera deve essere salvato. La Suisse doit être sauvée. Ci sono ancora tante persone che hanno bisogno di Gesù. Il y a beaucoup de personnes qui ont encore besoin de Jésus. E io ho detto al mio Dio, Je dis à mon Dieu, questa nella nostra nuova chiesa Dio farà entrare più di 10.000 persone. Dieu doit sauver plus de 10 000 personnes. Perché le persone devono abbandonare la strada di Parce Satana. que les personnes doivent abandonner les chemins du diable. Satana è un perdente. Le diable est un E noi perdant. abbiamo un Gesù Et nous avons che è il Jésus vincitore. et le vainqueur. Amen. 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 La chiave La clé è nelle tue mani. est dans tes mains. Se tu lo usa, Si tu l'utilises, tu diventerai tu deviendras donna, femme, uomo homme, più ricco plus riche del tuo tempo. de ton temps. Amen. Amen. Mettiamoci in piedi. Nous allons nous lever, s'il vous plaît. Alleluia. Jesus. Dio ti ha parlato. Dieu t'a parlé. Se tu vuoi adesso Si tu veux maintenant che Dio possa fare qualche cosa nella tua vita, que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie, io ti chiederò una cosa. je te demanderai une chose. Prendi la tua mano destra, Prends ta main droite. mettila nel tuo cuore. Prends ta main droite, mets-les sur ta Prendi la tua poitrine. mano destra, curra Prends ta papà, main droite. scegli via. Mettilo nel tuo cuore. Mets ça dans ton cœur. Io voglio pregare adesso per te. Je vais prier pour toi maintenant. Mets Perché lo ta Spirito main sur ta Santo poitrine, sta ordinando delle dans cose ton cœur. adesso. Parce que le Saint-Esprit est en train de commander des choses maintenant. Oh, senti il suo fuoco dentro di te. Et tu dois sentir son feu au-delà La de toi. sua potenza sta entrando nella tua vita. Sa puissance est entrée dans ta vie maintenant. Lui è qua. Il est ici. La sua grazia è qua. Sa grâce est Lui ici. vuole liberarti. Il veut te Lui libérer. farà di questo luogo un grande luogo. Il fera de ce lieu un grand lieu. E lui farà di te Et il fera de toi una persona diversa. une personne Attraverso di différente. te Au travers de toi, lui attirerà delle il persone va attirer deux per personnes servire il suo nome. pour servir son nom. Questa è la sua parola per te. Ça, c'est sa parole pour toi. Adesso sto pregando per te. Ah, maintenant, je vais prier pour toi. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Au nom de Jésus. Vengo a tagliare. Je vais couper, Vengo a je vais distruggere détruire ogni legame, tous les liens, ogni cosa toutes choses che Satana que Satan ha messo nella tua vita. placées dans ta vie. Nel nome di Gesù. Au nom de Nel Jésus. nome di Au Gesù. nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Au nom de Nel Jésus. nome di Au Gesù. nom de Jésus. Vengo a distruggere Je viens détruire ogni legame toutes les liens satanico nella tua vita. sataniques dans ta Nel vie. nome di Gesù. Au nom de Jésus. Ogni ignoranza Toute ignorance. vengo a distruggere
change alors. Je viens les détruire. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Perché l'ignoranza Parce que l'ignorance non ti salverà. ne t'aidera pas. Ci impedirà di avere tante cose. Ça va t'empêcher d'avoir beaucoup de Nel choses. nome di Gesù. Au nom de Jésus. L'ignoranza va via. L'ignorance sort. Nel nome di Gesù. Au nom de Jésus. Padre Santo, Père Saint. adesso Maintenant. che la tua parola, Ta parole. la chiave, La clé. entra in ogni vita. Et que soit dans chaque vie maintenant. Nel nome di Gesù. Dans le nom de Che Jésus. scoprono che cosa servono a loro. Qu'ils puissent découvrir ce qu'ils cherchent. Che usano questa parola giusta. Afin qu'ils utilisent la parole juste. Metti dentro di loro la sete della tua parola. Mets au-dedans de la soif de ta parole. Di trovare le promesse giuste. Et d'aller trouver les promesses justes Per ogni circostanza. pour chaque situation. Per vivere la tua gloria. Afin qu'ils vivent ta gloire. Padre, Père, noi ti rendiamo grazie. nous te rendons Nel grâce. nome di Gesù. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloria a Gesù. Amen.